Red and pink 2K guys. Red and pink 2K. Uy! Dalawa yung red! Guys, let's do this. Mag-color game naman tayo. Time tense. Okay, mag-color game naman tayo guys. So, bet agad ako ng 100 sa green. Ayan, green tayo guys. Green. 100 sa green. Ay, ano ko na? 400 ka, 500 ko na. 500 ko na guys, para ano. Alam ko naman kasing green na lalabas dyan kasi wala yung green dito. One more. Dahil natalo ako, magbet ako ng 2K. 2K yan guys ha. Sa green, ipaglalaban ko tong green. Green. Green please. 2K ang taya ako, please. Green mo naman, please. Sige na, green mo na, huwag ka na maya. 4K, bawi. So, isa pa. 2K lang ba pinakamataas? Ay, 2K lang. So, red. Red and pink tayo. Red and pink 2K guys. Red and pink 2K. Uy! Dalawa yung red! Times 3 guys yung 2K ko. Uy! Plus 6K! So, let's do this isa pa. Saan naman tayo? Okay, paglalaban ko tong green. Paglalaban kita green. 2K ulit tayo sa green. Balik tayo sa green kasi paglalaban ko yung green na yan. Oh! Oh! 2K guys! Ay sige, tatayaan ko itong nasa baba. Blue, red, green. Blue, red, green. Blue, red, green. Blue, red, green. Dalawa. Oh, 8,000 boy. 8,000 boy. Tayo naman yung nasa taas. Tayo naman natin yung nasa taas. Ang nasa taas is yellow, white, pink. Yellow, white, pink. Yellow, white, pink naman boy. Yellow, white, pink. Uy, dalawa na naman boy. So yun guys, kung gusto nyo rin nito, nasa comment section lang yung link. Laro na kayo ng color game sa tala. Let's do this. Kitang-kita nyo naman. Hindi ko na kailangan